Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita. Di bagasan pestata sadarion. Ima pesta Natal parjulu perningotan di hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus tanggal 25 Desember 2020 sadarion hari Jumat diturpukon di surat natuhalak Heber biddusada mamukkamai siad ayat na parjulu sahatu ayat na paopatton. Tapai hutihut ma di bagasan rohatta, songonon ma didok di bagasan turpuki. Jut-jut jalaragam na julu pabbahen ni debata, makulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai di akka arina parpudion, dipakulingi dohita marhite sian anaki. Ibana do dipabatkit gabesitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhaguguuni jala dung dipatupa ibana haiyason sian akkadusa Huddul doibana tu siamun ni hatongamon na digijani. Songon surung ni gowarna natinean nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida. Ido sahat ni turpuki. Adorang so tatakasi turpukon keluarga besar Parhalado HKBP Seresort Serangon Jala Suang Songoni khusus kami keluarga Padita TM Simorakir Rapon Inata Dison baik secara pribadi tuhita saluhutna di bagasat tikion pasahaton selamat hari Natal ma dihita saluhutna mau liate tapasahat doganupi tapajupang mulai nabudari sahat tusadarion maddok selamat hari Natal selamat hari Natal duk pera di pangaratuanuk kita taatusi hata maddok selamat hari Natal ni ingot na julu mulo di huta selamat hari pesta do didok alanido dak piga di huta mulo sorang tiki tanggal 25 Desember margowar si Natal godangado margowar si pesta ala memang didok do hari pesta selamat hari pesta madihita saluhutna ido tadok molo pajupang Buasa berbeda di hita di huta ari pesta duksahat tita tu pangaratuanon ari Natal. Nah diterjemahkan doi hata ari pestai sian bahasa buladda. Bahasa buladda didok doi zalik kerst first. Kerst first ima pesta. Zalik bahagia. Jadi didok madisi selamat hari pesta bahagia. Ido molo dihata zalik kart fest. Hari pesta. Muasa diguari hari pesta. Ala memang marpesta marlas niruha duhita. Ala ulu tuhatta rotu portibion gabe suman tuhita jolma. Gabe dus hita jolma. Ibana manoppa portibion olomian ibana dina tinopanai. Ibana debatana so terbatas
Olo ibana gabe manusia na terbatas songok kita. Ibana debatana kekal na abadi. Olo ibana gabe jolma nafana songok kita na so abadi. Dan luar biasa dong. Dan ngadong debatani portibion. Dan ngadong debatanya ka ugamona asing. Dan ngadong Tuhan niya ka agaw ugamona asing na olo songoni. Tidak ada satu pun. Molo cerita-cerita niya ka agama-agama kuno, akadewa na menyamar rotu portibion, tetap do sakti. Tetap do ibana punya kekuasaan yang hebat. Alay molo debata na gabe jolma di bagasan Yesus Kristus, gabe dangol, porsuk. Sangat-sangat berlawanan dengan hadebataonna. Dan di Jerusalem hutana belga na megah ibana tubuh. Alay di Bethlehem. Dan di istana nauli ibana tubuh. Alay di Barani Pinahan. Dan di Springbed na macay empuk ibana di Papeak, di Papulong. Alay di bagasan Panggagatan. Molo dihitaan dakuboto nang yatu siya na kota beyate. Molo dihitaan ahamadidok inganan panganan ni Pinahani. Palakka. Jadi di Palakka do ibana di Peakon. Di baema rumput-rumput kering jerami badungi badi basi Maria masih gudal deh itu. Satu sih tahe dope si gudal. Ati nong lupa nama hita mana on kita ingat si gudal enak ya beta begi ya teh. Si gudal ima akka abitabi nak somar laku be. Si gudal mai papungu-pungu mai. Ima ka si gudali. Jadi ujung nak dibungkus matu hatai doh si gudali. Dipeakon ma tu palakkai. Itulah dia Allah yang mau menderita. Allah na ulu menderita semua kita hanya untuk membebaskan kita dari penderitaan. Luar biasa. Alani itu sudi bahasa sangat-sangat luar biasa madok ucapan selamat Natal. Hala Arab pe adong do ucapan selamat Natal nasida. Sutung tarip udang adong. Milad majid inna nasida madok selamat Natal. Bagaimana? Jadi datuk suarung sudi bahasa di portibion. Molo jok tay dehon di hatan Spanyol mai doh Argentina te. Feliz Navidad innato. Itu bahasa Argentina do Spanyol. Rupa deh. Ima rupa ni kuasa kehebatan ni kekuasaan ni Natal. Nah begitu sangat luar biasa merubah dunia ini, merubah sejarah. Tuhan yang ada begitu mulia memasuki sejarah realita umat manusia. Itu. Apa nasaleleng nobo anak songoni ibana ni Heberon. Jot na julo pampan di debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Jot jalaragam. Jadi na julo maragam dipakai debata mamakulingi akka jolma manusia. Dia main naparjolo rupani molo didok maragam. Naparjolo dipakai debata mamakulingi hita marhite alam ciptaan on. Gabe di boto debata, gabe di boto jol mama ayah dong do HP debata nama nopa portibion marhite alam ciptaan on. Gunung na begitu tinggi, pemandangan yang indah, luar biasa terjadi sipata bencana doh dia meragam, menakutkan. Ale terjadi doh peristiwa na menyenangkan, nama belas roha di tanda jol mama. Adung do HP debata tangan yang tidak kelihatan. Nama nopai di halak batak didok mai debata mula jadi nabulun, dihatani halahan didok mai Allah, dihatani halahan didok mai God, dihatani halahan didok majahwe, dihatani jadi meragam manada nasida, meragam manada Tuhani di dalam kehidupan masing-masing. Ada dipakulingi debata ma asing dona terjadi dukoni marhite alam gabe asing ma disobba debata gabe alami ma disobba dangi disobba ma dulu na tibo. Ala somon nasing di bereng rupani dulu ki dulu si marigung ina setabi la somon igung atto ba asing ina di sobba mai
Ala dong muse tempat na angker rupani kan duduk si manuk-manukin na rupani badi sobai. Jadi gabi meragam badi sobba jolma. Basi hape marhiti alam ciptaan lo patudun waso ni debata salah mangatusi jolma gabi manobba akka ciptaan ihima alami. Ujungnya dipakulingi debata mamuse marhite opui opuna sida opuna porsea isemai. Si Abraham, si anima, marhite akka panurirang dipakulingi debata. Laho patadako dirina tu jolmai, laho papatarho dirina tu jolmai. Alai jod do panurirangi pe ditulak, panurirangi pedang dijaluk, panurirangi pe diripu narosad diri siat dirina. Maragam masongoni debata patupahon. Akhirna na parpudinin na didok ayat 2on. Alay diakka na parpudion. Dipakulingi do kita marhite siyan anakit. Ibana do dipabakit gabesitean parluhutani. Jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasianani. Dipakulingi makita marhite anaki. Ido na nidok na anakima tu hatta Yesus Kristus anak ni debata naro tuat tu portibion nani lehon ni debata tu hita jolma heado mardiskusi dongatta Kristen di Pakistan dohot dongatta Muslim berdiskusi mana sida diskusi da sida sekitar apa yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Romana sida Muslim didok Allah memberikan kepada kami diturunkan dari sorga Al-Quran minna sida. Jadi Kristen nak Roma Kristen. Kalau Allah menurunkan kepada kami bukan buku. Nah, jadi apa? Yesus Kristus anak Allah itu yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Dialah firman yang hidup. Dan dia firman yang hidup itulah yang dituliskan di Alkitab. Jadi ima rupani perbandingan tuhita dan buku dan benda mati. Dong benda hidup ise anakna diri nasa diri dipatuat tu portibio dilehot tuhita asa gabe mangulu hita luar biasa dong kan. Mulut tuhalakan buku doi leon do tuhita daung anakna langsung. Alani do heado cerita ni si Gus Dur kan. Bawapat rupani yanakon ni na tua-tua sadari naman belot tu Kristen pasti terus menijuju gorni Tuhani wasik kon membelot tu Kristen pasti nina cerita ni si Gus Dur Roma si Gus Dur didok dunia lu si Tuhani may bana ay gariau ko to du anakmu sada gabe Kristen sada du anakku los anak sasadai los gabe du Kristen los itu si Kristen nena de batala nina cerita ni si Gus Dur doi. Jadi in rekod doi tak pola ikon alai si Gus Dur do macarito di sada buku lawa ala Gus Dur denna rupani. Jadi hamuak kadungan saha porseaun iman abina ini debata luar biasa anak alai om maju jut permasalahan tado dongatta marana debatamu ise maestrina nenna ise mabidanna inna museka HP gudang namar guar anak dan anak secara biologis mulotaduk Yesusi anak nih debata gudang namar guar anak dan aduk ya diguari bapak na dohut ibu na contoh na anak kunci heado tabege bapak kunci heado tabege ibu kunci alai bahasa dong anak kunci namarana do kunci ise bidanna tidak ada. Alai nak pesuadong bapak kunci, nak pesuadong ibu kunci, alai adong do anak kunci. Anak kunci itu adalah ketika menutup tidak ada yang bisa membuka dan ketika membuka tidak ada yang bisa menutup. Yesus do anak kunci benua gijang. Ketika dia menutup tidak ada yang bisa membuka. Dan ketika dia membuka tidak ada yang bisa menutup. Ibana do didok tangkaponi anak kicu ni banua gijangi. Jadi itu natayu tonal kicu di banua gijangi. Dibuka badi kita asa masuk kita. Dung masuk kita
ditutup mamusetuk suadong nama buka. Ido anaki naro mamakulingi hita, naro patupahon haluaod di hita. Napaduaho anak tangga. Ya do tabege bapak tangga. Ya do tabege ibu tangga. Alay adong do anak tangga. Anak tangga imana tanak kohin wa eksial lante sada. Sahat kita tulante tuluon. Out suadong anak tangga. Sahat kita tulante tuluon. Jadi Yesus Kristus ido rupani anak tangga siap portibion lautu banua gijang. Marhite-hite ibana mahita asa sahat tu banua gijang ibana do parhitean molodido parhitean hite-hite idoi parhitean jambatan hite-hite tangga siap portibion laut tu banua gijang. Jadi macam kurang sasitong narupani akan amarguar anak dan adong bapak tidak ada ibu. Jalan lucuna dong do ibu, are dan adong bapak dan adong anak itu kan. Serang Provinsi Banten ibu kotanya Serang, narupani datung adong anak kota dan adong bapak kota, kalau adong ibu kota do. Jadi gudang do istilah-istilah yang tidak dimengerti secara biologis. Itulah yang sering dipakai dan ido panadaota di Tuhan Yesus Kristus molo di bagasat turpukon anaki di pabakit gabesitean parluhutan ibana do anak ni debata bukan secara biologis memang disuruh tutonga-tonga ni portibion jala didok di ba ayat tolui silam ni hasangapon nado suman ni hadirion nado ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana namar hagugu uni jaladung dipatupa ibana haiyasun sian akadusa udul do ibana disiamun di hatongamon na di banua gijangi. Jadi dipatupa ibana ma di kita moridok haiyasun kita disucikan, dibersihkan, dikuduskan dari dosa. Imana pinatupani tuhatai. Jadi dakolan poso-poso napea di panggagatan namudum di panggagatani ido nagabe tuhatta. Memang pada hari Natal ini kita melihat dia sebagai bayi alay. Dan lepas peristiwa Natal itu peristiwa Paskah tetap doi berbarengan di bagasan hatu tubuh ni Yesus nung ngatarida penderitaan na iben na didok si Simeon tu si Maria ditikki di jalo si Simeon Yesus poso-posoi di bagas joro didok matu si Maria hope pudang domano rusi roham sogut artina ditorusi ma penderitaan Yesusi manusuk songo pudang tuate-ate di si Maria mamereng anak haholongan nai sampai mate tos hosanat songon halak na somargelok dihau pinor silang dang na somargogo tuhatai alai demi mengangkut sude penderita atta dimuan sude penderita attai di bagasan penderitaan ni Yesus menderita matuhatai asamalua hita siat penderitaan ni hita jomma gabe marpugus matuhatai miskin namurahian alai gabe miskin asamamora do hita hinorhon kemiskinan nai ise maolo jol masongoni namora gabe pugos gabe di parleo cude artana itu napugos asa gabe mamora napugosi ala ibana gabe marpugos ise naon tidak ada ola Yesus do di tahun ibana do mardalapat dohot si Maria siat Nasaret tu Bethlehem sungo di dauna asa unang mardalapat behitat tongda iyo mardalapat matuhatai dang marabit tuhatai mate di hau pinor silang upena sumarabit ibana asa marabit do kita unang gabi sumarabit behita ala ni pakokop ni tuhatai sikop do pakokopon nai di ngolu pardagingon sahat tu ngolu partodio ala ni do molo di dok dum di paias
ninnasianak kadusa dipatupaibana hayasone kita mai disucikan, dibersihkan, dipaias dosa tai dunginakok maibana tuban wagijang songon surung ni guwarna natinian nai na mangatasi akka suru-suruan songon ido surung ni hasangapon na martibakon nasida ima hasangapon itu hatai tarida mai gabenakok ibana tuban wagijang. Jadi hamuak kadongan sahaporosea di peristiwa Natal di Bagasan Sadarion molotung peru panita pestahon Natalon mar pesta Natal kita merayakan hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus marari pesta kita Sadarion di Bagasan Tikilos Anon parpadanan Nabadia Mahita. Jadi holan nahuboto holan dua do nasoboi parsidohot tu ulaun Nabadia isemai na parjolo nahona ruhut parmahanion pamicangon manang RPP anggoi dan boy dope parsidohot tu ulaon Nabadia parpadanon Nabadia napaduahon naso makatidako kaporsyaon manang lepas sidi dope holan na duwaido nasing ni boy do jadi molo didok pardosa nagodang doau idok untuk tu pardosa do parpadanan Nabadiai dan untuk tu Nabadiai. Jadi molo ka Nabadia boy mamulak. Idok alayang kuah ka pardosa tinggal manon. Macalo parpadanan Nabadiai idok to. Macalo mayat to. Alayang tu pardosa di. Idok aholan na dua ido nasing daw. Jadi bamolosoi berarti nahona ruhut parmahanion pamicangon iya soi napatuluan ahamuse berarti dang gope maka tidakon aporoseaun manang dang lepas sini dope baholan itu asing ni boy au hamu isepehita parsidohot tu parpadanan Nabadia ala memang ido ulaun itu hatai payasok kita ninasian hado sauni asa jupakta hangoduan sisa leleng nilelengna atong hamudongan sahaporseaun tajakun manon parpadanan Nabadiai di Bagasan pesta Natal ta sadari congon nahudok di Natal parhalado ate lapatan ni Natal sa sitong na ima tubuh sorang lahir itu lapatan ni Natal tubuh sorang lahir. Jadi molo Natal lahir kalau dia dikatakan dilahirkan kembali ahamai re Natal itu tong re Natal dilahirkan kembali. Alanido saya dong jolma mabayan gowarne geleng nasi re Natal lahir kembali itu lapatan. Netral doi ale molo boru-boru di bayan magabe re Nata bolong atong elnai. Iben na molo sorang boru-boru di bayan gowarna si Renata lahir kembali. Molo bawa di bayan magwarna si Renatus. Tong doi lahir kembali. Jadi ido bawa gabe si Renatus Mahita naung dilahirkan kembali di hari Natalon. Jala gabe si Renata ma akka paroppuan. Akka Renatus dohot Renata Mahita Sadarion naung makalasson pesta Natal ala mangulahi tubuh kita di patu-patu hatta Yesus Kristus. Amin.